मो डुगु आपण मन को स्वागत करछ मो YouTube चैनल मुनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु आगे सका हां काम कर दे औषध खाओ हां मेडिसिन खाउची औषध खाओ जिबा तळको देखिया तळको जिबा कोन कोन होउची मोटे ऊपर छात को जिबे एठी माइक बसछ आज कॉपीराइट बेसी आसीबो नाही किछ आसीबनी से सुबा होनी इत्र सुबा होनी ना एइत्र सुबा से टिके सुनले मजे मजे से कर दे यूट्यूब ता मुंड उजदे उठिथिबो ना सुनदो हो चलंतु चलंतु आज तो दिन चर्या स्टार्ट करिबा से तार स्टार्ट कर देले नै पिठा आइ थोइची मुंड पाखरे हैला तो राते भोक करथिले खाइ थांता ना बेटा आमची कोन रात्री रांधिली सकाळू बेंची हां हां तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिया हां जो माने चैनल को नुआ आछन दया कर हम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबा पाखर से बेल आइकन को कुटुंग कर देबे ताकि नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन को जल्दी ही पहुंच परिबो तो चलंतु स्टार्ट करिया आज रो वीडियो ये सकाळ सकाळ पहुंच जालानी किती गोबर जो एटा कोन नेल पॉलिश क्रीम करे दिन तो करू हां मोर आई काली हैं कहीं और नहीं वो कलर तो लगी थी ओहो अबे टा ठीक बस रास्ता मझे रे देखे मु देखि केमते अमूल तियारी हां अमूल तियारी करी खाइ दो भाउ जोटे दबो तू दे खाइ सुंदर गाइंदा ये सुंदर को होइची को खाइबो कोन कोन देखिया आज उपास से प्लानिंग करी के आछन आज उपास दिन आओ देखो सब पुओ तोर पळेछि अले हल्दी आलू आज के देछि कौन कर चलो इलो बाप एटा कोन तावा रे गरम गलानी हेलो ये बुद्धि के दला हेलो ये बुद्धि के दला एडा सब आई एइटा गरम कर दो ना पिंदे साड होछ ना देखिया हां मु कहले हबनी बोधे हां छाटा बड़ कहो जाओ हिस लाप म छतुआ जिन सब छतुआ सब किणी पकेलणी खाउना जेवडा पिंदे हम पिंदुनु हाँ स्टाइल ना पेंट टा उठे तळु कर के छुआटे आछ हाँ एठी भाग कर देले हमर गुपचुप हेई हेई हां हे देख हे सियाला शुभ हाउ से आसु आसु शुभ तो गुपचुप खाइबो तो ताले मु खाइबी टिके संगे रे ना ना तो खा मते कहला आगुरु तते कहूची लाळे बनु मते कहि देछि एटा कार बनौछ नन्ना खाइबो ना मते कहूची केतेटा अछि से तीन जण भाग कर दियो सुन तू खाइबोनी हां खाइबी ना खाइबी मु खाइबिनी मु टोटली खाइबिनी टोटल नाही ताले भाग कर दियो मोर खाइबार नाही ए तुम पाई धरी के आछि देखो तुम ये खाइबो बोल तुम सहित गुपचुप जा तलक जा मु खाइबिनी मु एपन तो ब्रश करनी मु ब्रश करनी ना ना मु खाइबिनी तुम ना मु खाइबिनी खाओ खाओ पुओ तार पदारे समस्त बार ना मु टोटली इच्छा ना मो छाती पड़ुची मु नहले खाई थानी मो छाती पड़ुची ना 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 मो इच्छा ना
खट्टा पानी खाइबनी ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମକୁ ନନା ଖାଇବ ନା ବେ କହୁଛି ନା ମନା କରୁଛି ସେ ଖାଇଦବ ଦେଲେ ଆଉ ତ ମନା କରୁଥିଲି मंगाली खाइबनी ତ ପଇସା ଆଣିବ कैश नहीं कैश आनले देबी हो खाई दियो ମନା ହେଲା ମୋତେ ଭାଉଜ हो खाई दियो କଣ କରୁଥିଲ ଏ ହାତ ତିଆରି ହଉଛି ଛତୁଆ। ଛତୁଆ କଣ ପଡୁଛି ଆ ଦେହରେ ଚୁଡ଼ା ସୋଲା ମୁଗ ମାଣ୍ଡିଆ 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 ଏପଟେ ରହିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଭଜା ହବ କଣ ପିଉଛୁ ପତ୍ର ଆଣିଛି दो ना हाइडिंग कर देबी ଖାଲିଟାରେ କରି କଣ ଚଟଣି କରିଦେବୁ ना ଅଛି ଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ? କରିଦେଉନୁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହବ ଆମ ଆଡେ ବଡ ଜେଜ ଫଟୋ ସେ ଗଲେ ଆଣିବେ ସୋଲା ଆଣିକି ଦେବେ ତୁମେ ତ ଆଉ କର ଆଚାର ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭାଉଜ ଖାଇନି ଭାଉଜ ଯଦି ଖାଇବନି ହଁ ଉଭାନ ଯିବ ଖାଇଦେଇ ଆସିବ କିଛି ଭାଉଜ ଉଭା ନତୁ ଜାଣି 5 ମିନିଟରେ ତମେ ତ 5 ମିନିଟରେ ଖାଇବ ଖାଇବା ହଁ। ପଳଉଛି ସବୁ ହେଇଯିବ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖଟା ଖାଉଛି ଏଇ ତୁ ଇଏ ଆଜି କହୁଥିଲା ଖାଇବନି ବୋଲି ଭାଉଜ କିଏ ଲୋ ଏଇ ରାତି ଜଣକ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବ ଓ କଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଆମର ପକଉଛି ହେଇ ତାର ବୁଲୁଛି ହଁ କଣ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବୁନି ଡାଲମା ଖେଚୁଡି ଡାଲି ଖଟା ମିକ୍ସଚର କ୍ଷୀରି ଏଇ ବସିଛି ତାର ଖାଇବ ହଁ ଏତେ ଖାଉଛି ମୁଁ କିଛି ହଉନି ହଁ ଖାଇଦେ ଅଧିକ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ନା 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 ହେତିକି ଖେଚୁଡି ଅଧିକ ଟିକେ ଖା ଡାଲମା ଯାହା ଢାଳି ଦେ ହଁ ଡାଲମା ଢାଳି ଦେ ହଁ ଯାହା ପାଉ ଆଳୁ ଖାଇବେ এটা ଖୋଲିଲି ପବନ ହବ ଖାଅ ପୁରା ଆଖି ଗୁଡା ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଜ୍ୱଳୁଛି ଦେଖ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଁ ଅନ୍ଧାର ସେ ଠିକ ଦେଖା ହଉଛି ତମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତ ସେଇଠୁ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଲୁଣ ଥୋଇଛି ଲଙ୍କା କଣ କଣ ହେଇଛି ଖାଇବ ମତେ ସେଇଠୁ ଦେଖେଇଦେଲ ଭାତ ଡାଲମା ସିଏ ଟିକେ କହିଦଉ ଏ ଦେଖା ଟିକେ ମତେ କୁହ ଭାତ ଡାଲମା ତରକାରୀ ହଁ ଖଟା କ୍ଷୀରି ହଁ କି ତରକାରୀ ମିକ୍ସ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ତମେ ତ ଖାଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି କହିଲ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ ହେଇକି ହଉ ଖାଅ ଆଉଁ ଭଲ ହେଇଛି ହଉ ଖାଇଦିଅ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତୁ କଣ ବୋଇତାଳୁ ବି ବାଛୁଛ କଣ ଛତୁ ବୋଇତାଳୁ ହବ ଛତୁ ବୋଇତାଳୁ ତରକାରୀ ଆଜି କଣ କାକରା ହବ ବା କାଳେ ତିଆରି କଲାଣି ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ବୋଇତାଳୁ କଣ ହବ ତୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଶିଖିନି କଣ ଖାଉଛୁ ବିଷ ଖାଇ ଚକଲେଟ ବନେଇଯାଇଛି କି ମୁଁ କହିଲି ନା ମତେ ସଦି ବୋଲ ଭାରି ହେ ଭାରି ଲୋ ଛତୁ ଗୁଡା ଭଲସେ ଆସେ ପୋକ ଥିବ ଭିତରେ ତୁ ଖାଇଦବୁ ତାହେଲେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଚିକେନ ଖାଉଛି ପୋକ ଖାଇବି ଅସୁବିଧା କଣ ସେଇ କୁକୁଡା ପୋକ ଖାଉନି କି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପକଉଛି ଜାଣିଶୁଣି ଦିଅ ବାଛ 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 କାକରା ମଣ୍ଡା ମାମା ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହୁଁ କରିଦେବ ହଁ ନ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି କେମିତି ଜାଣିବେ ହଁ କାକରା ମଣ୍ଡା କାହିଁକି ତ ମୋ ଭାବିତେ ଯେ କାହିଁକି କରୁଛ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ମାମା କଣ କରୁଛୁ ହୁଁ। ଆଜି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହଁ ଘରୁଆ ଛତୁଆ କରୁଛି ଆଧିରେ ଏୟା ପଡିଛି ପୁରା କାଢିକି ଦେଖା ହଉଛି କାଜୁ ମାଣ୍ଡିଆ ସେ ଆମଠୁ ଆଗ କହିଦେଲାଣି ସିଏ ଏଟା ଶୋଉନୁ ବେ ତା ହେଇ ନିଦ ଅଛି ନା ସେ ତାର ଗୋଡ ଦିଟା ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇ ଶୋଇଛି ଏଇ ସେ ଖେଳିବ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ପିଠା ହେଲେ ପୁଣି ଛଣା ଚାଲିଛି ବୋଧେ ସେଠି ନା ନା ଛାଣିନି ଛାଣିନି ଭାଇ ଏଇଠୁ ଦେଖା ହଉଛି ତ ମୋର ସେତେ ବାଟ ଯିବା ଏଇ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ପିଠା ଚାଲିଲାଣି ପୁଣି ଏଇ କାକରା କାକରା ମଣ୍ଡା
फुलिकी सब फाटी बाउटे पर सब आम घरे फुलुची तरकारी तरकारी करदेला कि ନାଇଁ ନାଇଁ सिटी देछु हम सिटी दे आइगी रहिছে रखा है हम कोटा दळा आइगी रखा है पूरी हबो ଏବେ ବଟା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ଖାଲି ଦରକାର ନା ପା ନା ଭେସୁଆ ପତ୍ର ନାହିଁ କାଇଁ ନେଇ ଆସିବା ବର୍ଷା କମ ଏ ଦୁଟା ଏଠି ଉତ୍ତୁପାତ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତୁପାତ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୋର କାହିଁ ବିସ୍କୁଟ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଚୁପ୍ କିନା ହେଲା ଏଟା ଏଡେ ଗାଲୁଆ ହଉ ପୁରୀ କରିକି ଛାଣି ସାରିଲେଣି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଖାଲି ତରକାରୀ ରହିଲା ଆଉ କଣ ଇଏ ଆଉ ଏତେ କାଳ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ସବୁ ଶୋଇପଡନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ଅଛି ଛୁଇଁଦେଲେ ପୁଣି ଏଇନା କରେଣ୍ଟ ଦେବେ ସବୁ ଆଲୋ ହେଇଗଲାଣି ପୁରୀ ଖାଉନି ଦେଖଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଖାଇଦେ ଦେଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରଜ କା ରଜ ତାଙ୍କର ତ ହଁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଆମ ଶାଶୁ ମାନେ ଏବେ ଆଗୁଆ ଆମେ ପଛୁଆ ଡ୍ରେସ ତ ଭାଉଜର ଭୟ ଅଛି ପିନ୍ଧିବୁ ନେଇ ଆସିବ ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ପୁରେଇ ହେଇ ଗ୍ରୀନ କଲର ଟା ହେଇ ମା ନେଲେ ହେଲା ନୂଆ ଡ୍ରେସ ହେଇ ବା ଗ୍ରୀନ କଲର ତାଙ୍କଟା ବଢିଆ ଦେଖା ବଡ ଗ୍ରୀନ କୋନ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ନା ବ୍ଲୁ ବି ନୁହଁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ କୋନ ଏଟା ଏଟା ଗ୍ରୀନ ଏଟା ଗ୍ରୀନ କଲର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନ ପିନ୍ଧିବେ ଭଲ ଦେଖା ଏଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ ସବୁବେଳେ କେତେ ଗ୍ରୀନ ଧରତିନି ସେଟା ନା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନ ମୁଁ ତ ଏମିତି ସବୁ ସଦା ଓହୋ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ତରକାରୀ ହବ ୟା ବ୍ଲାଉଜ ହେଇ ଦେଖ କୋଉଟାର ବ୍ଲାଉଜ ଆର ସେଟା କାଇଁ ଦେଖ ସେଇଟା ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ କଲର ଟା କଣ କହିଲେ ଗ୍ରୀନ ୱିଥ ଗୋଟେ କଣ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ ପଣସ ପତ୍ର ଦେଖିଛୁ କଣ ବଟର ଗ୍ରୀନ କଣ କହିଲେଣି ଏଟା ବଟର ଗ୍ରୀନ ବଟର ଗ୍ରୀନ ପାର୍ଟି କଣ ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ୱାଶ ହଉଛନ୍ତି କଲର ହେଇ ଦେଖ ହେଇ କିଛି କଲର ଚିହ୍ନି ହଁ ପତ୍ର କଲର ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ ଡିଜାଇନ ର ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସେର ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କି ସେର ଓଷା ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ପିନ୍ଧିକି କାଇଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ତ ଯିବ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆଗ ପଛ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଲାଇନ ହେଇ ଚାଲିବ ଆଗ ମା ଚାଲିବେ ତାପରେ ସାନ ମା ତାପରେ କୁନିମା ନହେଲେ ଓଲଟେଇବ ସାନ ମା ତ ମଝିରେ ରହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛୋଟ ମା ମଝିରେ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ସାନମା ଠିଆ ହେଲେ ମା ଦେଖା ହେବେନି ପଛପଟେ ଶୁଣ ସେ ଯିଏ ନଚିନ୍ତି ହୋଇ ଜାଣି ହୋଇ ତିନି ଯା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସ ବାପା ଏମିତି ଆଣନ୍ତି ଜାଣିଛ ସୋନାଲି ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖ କଲର ଅଲଗା ହୁଏ ଆଉ ନହେଲେ ଅଲଗା ବାଛିଲେ ପୁଣି ଆ ମନକୁ ଗୋଟେ ହଉଥିବ କଲର ତ କେବେ ଆଣେନି ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ରେୟାର ଆଣେ ସେମ ଯୋଉଟା ଡିଜାଇନ ଥିବ କାରଣ ଆଣିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କି କହିପାରୁନଥିବେ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ସେ କଲର ଚଏସରେ ନିଅ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲ ସେ ପଢୁଥିଲା ଛୁଆଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲା ହଁ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ପାଠ ନାହିଁ ହଁ ସାନ ମା ବାହାରିକି ବସିଲେଣି ଯିବାକୁ ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ ଗୁଞ୍ଚିଟା ଫାଟିବ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା 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 ଫୁଟିବ ଜମା କରନା କମେଇ ଦଉନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଟା ରୁମ କମେଇ ଇଏ କର
तू आई ना बेरसुंगा पत्र परे पकेइबो पछरे हां सेटा आगो एई रहउनी आगो मसला पका मुई जाई सब दे दियो धुआं हो गला ना धुआं हो गला हां हां पानी दे दो दियो जा दउछ दियो एती दी दउजी हां हां नुआ तो दे दिलो ओना पके जा अल्प टिके पके करी बटर टे खाली पके दे ना हां तो गरम मसला और ए जीरा जीरा गुंड दे दो ना जीरा बाटी पे ना ना बाटी हां बाटे न ताल जीरा गुंड दियो धनिया हां धनिया बटा बाटी दे ना सब पके दे जा कुछ काई हाँ हाँ बुझे दउछ दुआ बाबा कौन बापा को आ ना धरलो हाँ अरे एटा कि गोटे एठी सोईची अनंत सहन रे लोक खुशी होउचंती जा खाइब जाओ मोर आज खाइबार ने उपास मंगला ओषा उपास आज मोर कोन ओसा मंगला ओषा तमे मंगला ओसा करी हां आज अछि ना हां मनी काड़ी में किने देखा ए मौना उपास रखिছি मौना उपास मौना व्रत करछि आज ओका मारले हां हां और चलो खाइब चलो कृष्ण हरे कृष्ण मोर दिखन पूरी बेसी खाइबे नहीं मो देह खराब अछि गोटे थाले देबी एटा पु गोटे दे जुलो पूरी गोटे जगह दबो तो मनी एई दे जिबा तरकारी आ एठी बा हे झोड़ दे जाई जाई टिके दियो झोल दे देखो मिसिकी तरकारी खाइबा स्पेशल तरकारी हैना पूरी एइतरे दे दे मिसी खाइ हां हां मोर दिखंड दुई बेसी खाइबे नहीं देह खराब हो बेसी पार्टी करन चल मनी तुम काकरा ये देबी बस एक तो मिसी खाइबा फिर खाइले ना तमे सब खाइबो नहीं कि और रात 12टा परे एते तरकारी का नउचो इरा हबो त ना उडी गुनी देबी ना सेती दे दे से खाइलो हां हां तरकारी अलग का गोलगा तरकारी हां काकरा जो ए चलो दी जन जा चलो चलो तू चल भीतर को चलो खाइबो सब भीतर ना ना सब गोटे जार थाले दिया हबो खाइबो थाली माजी परिबे के एबे नहीं खाई सारी की देखिबो चलो टीवी लागिबो नहीं खेला चलो खाई सारो तापर जो कथा आसो गोटे थाले सब खाइबो अरे बॉल कर दे चलो। जो बंद कर दे बंद हो जाए चलो 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 कौन हेची खाइबा को हमर पूरी पिठा मिक्सचर खीरी खट्टा बुट तरकारी पिठा खाइ हे मौनवती खाउछंती मौनवती मौना व्रत ओ खाओ खाओ बढ़िया है जो कौन मौना व्रत को कहयो को मौना व्रत मोबाइल रख दे खा को हां हमर मौना खाली चली मौन हेले चलिबोनी से कहबोनी किछि ओ खाओ देखिला जे वीडियो केमती कोन लागला नियत कमेंट रे जणेबे आज मु बेसी टाइम देही पानी वीडियो रे बहुत ऑफिस काम रोज ए करेले स्टार्ट हे जो मु जो सोई म कोनी परिबिनी ना रो तो चलो आज वीडियो एंड करियो देखा नेक्स्ट व्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।